Assalamualaikum everyone. So hari ni kami nak tackle the fridge surround. So basically kami akan encase the whole fridge dari tepi ni ke atas ke bawah. As a refresher, this is the design of the fridge surround yang I shared on my stories a few weeks back. I saja added extra detailing, but most importantly is that design ni akan make it easy for us to build it in terms of construction method. The fridge surround ni tak akan cover sampai belakang fridge. Instead, dia akan cover only sampai the cabinetry. This is to save cost on kayu and also for better air circulation around the fridge. Untuk side panels ni, I beli kayu yang panjang 10 kaki. Overall floor to ceiling height kita orang dekat kitchen ni kurang sikit dari 10 kaki. So we cut everything to size and then paint. I akan share more details on how I chose to paint this later in the video. Basically, I only paint area yang visible dari luar. The side panels ni akan ada 3 pieces. 2 yang lebar 12 inci and 1 yang lebar 3 inci. This is the mock-up macam mana kita orang akan assemble the side panel and gaya rupa the detailing. Ada longkang dekat tengah-tengah tu. This design bagi kami ketebalan yang kami perlukan, but kami tak perlu risau about the seams. Kita orang akan paint the panels to match IKEA's Lerhyttan kitchen cabinet doors. So my paint method is purely to achieve that look and tak ikut langsung the paint punya instructions. The first layer is spray paint dari Mr. DIY coat flat black. A thin layer sahaja dah cukup dan boleh biar sampai kering. Second layer is Deco Art Ultra Matte Chalk Paint coat carbon. I apply pakai paintbrush biasa and a thin layer juga this time around. I work in small sections, this way rata jugalah the paint ni nanti bila dah kering. Third layer, I tuang a little bit of folk art home decor wax in satin, clear wax. I ada try pakai brush and roller, tapi paling senang is to use a microfiber cloth and really work it into the wood. Ni pun I work in small sections and a thin layer sahaja untuk minimize streaking. I applied the wax 2 kali to get the sheen level yang serupa dengan Lerhyttan. Biar the wax tu kering dulu in between coats. For the edges, I tak pakai langsung the chalk paint. Instead, I cat pakai the spray paint and a layer of wax. Bila the wax dah kering, kami pun install the side panels to the side of the cabinet and onto the wall pakai brackets. Pasanglah sampai rasa panel ni dah susah nak berganjak. Untuk projek ini, kami pakai 3 brackets untuk setiap side panel. Inilah rupa dia bila the side panels dah siap pasang. Lepas tu kami pun buat the framing untuk the Lerhyttan doors yang kami akan install on the fridge surround. Bagi nampak ala-ala faux cabinet gitu. Framing ini juga akan give us the width yang kami perlukan sebab the doors ni 80cm wide je. Fridge kami 90cm plus ada gap lagi. Kita orang letak pati sikit dekat the gaps and then sand down everything. Lepas tu kami paint pakai spray paint sahaja dengan 2 layers of wax. Bila the wax dah kering, kami pun susun 3-3 Lerhyttan doors tu atas the frame untuk agak-agak location pilot holes so that senang nak screw the doors onto the frame nanti. Drill siap-siap sebab kita orang pakai kayu resak dan kayu resak sangatlah keras, tak boleh nak screw terus. Kalau screw terus, besar kemungkinan screw tu yang patah. Dah settle semua pilot holes, kami pun pasang brackets terus. Frame ni saja dah berat. So pasang je siap-siap, bagi bila dah angkut frame ni naik atas, tinggal nak screw ke side panels je. Sehabis kudrat jugalah kita orang nak angkat tu. Last kita orang slide the fridge masuk, letak blok kayu and rest the frame atas the blok kayu tu sambil seorang pegang the frame, seorang lagi tukang pasang screw. Untuk senangkan lagi alignment yang by the millimeters, kita orang pakai door stopper untuk raise and lower the frame sampai level. Cara kita orang pasang the Lerhyttan doors ke the framing sama macam kita orang pasang in our cover panel video. Letak liquid nail sikit, tapi kali ni kami tak buat power bond method. Instead, kami apply the liquid nails, biar for 5 minutes bagi dia kering sikit. Lepas tu terus lekatkan the door pada the frame and pakai a screw untuk secure it in place. Repeat untuk semua pintu. And then, siap! Ginilah rupa fridge surround kami inside and out. Please like, share and comment if you found this video helpful. Thanks for watching everyone. Bye-bye.